अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक जज की तरफ से पुलिस के अफसरान को एक इंतहाई तज़ीक अमेज़ और नाज़ेबा किस्म की सज़ा दी गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुख्तलिफ जो हल्के हैं, चाहे पुलिस के या सोशल जो हमदर्दी रखने वाले लोग हैं, वो भरपूर मज़म्मत का इजहार कर रहे हैं अदालत की जानिब से इस किस्म की सज़ा देने के ऊपर। सज़ा क्या थी, आपने खुद वीडियो के स्टार्ट में देखा कि एक पुलिस के जो एहलकार हैं, यूनिफॉर्म में मलबूस हैं पुलिस की, और वो अदालत में पोंछा लगा रहे हैं, यानी कि मॉप लगा रहे हैं और अदालत का अहाते को साफ़ कर रहे हैं। ये खुशी से नहीं कर रहे, बल्कि इनको सज़ा दी गई है। वो सज़ा जुडिशल मजिस्ट्रेट वेस्ट नंबर 22 की तरफ से इनको सज़ा दी गई थी। सज़ा क्या थी? पुलिस के मुताबिक कि मुख्तलिफ औकात में जो चालान मुख्तलिफ मुकदमात में जमा किया जाता है, उस चालान जमा कराने की एक मियाद मुकर्रर की जाती है अदालत की तरफ से कि SOPs हैं कि 14 रोज़ के अंदर अंदर आपने हर सूरत चालान जमा कराना है, वरना आपके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अगर आप चालान जमा नहीं कराते तो फिर पुलिस के जो अफसरान हैं, जो तफ्तीशी अफसरान हैं, उनके खिलाफ मुख्तलिफ नौइयत की उनको सज़ाएँ दी जाती हैं। ये वीडियो वायरल हुई जिसमें कि अगर एक तफ्तीशी अफसर ने एक केस में चालान जमा नहीं कराया था तो उनको अदालत की तरफ से सज़ा दी गई कि आपने अहाता अदालत में मॉप लगाना है, झाड़ू लगाना है, इसको साफ़ करना है, और पोंछा लगा रहे हैं, वो आपके सामने वीडियो में नज़र भी आ रहा है। तो उसमें चूँकि वो पब्लिक भी देख रही है, मुल्ज़मान भी देख रहे हैं, जो मुख्तलिफ मुकदमात में उन अदालतों में पेशी के लिए आते हैं, वकला भी देख रहे हैं, आम साइलिन भी देख रहे होते हैं कि वहाँ पर एक जज साहब की तरफ से एक पुलिस की यूनिफॉर्म में मलबूस जो एहलकार है, उसको किस किस्म की सज़ा दी गई है। उसके बाद फिर ये जैसे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ कि आज के वाक़े में, आज के दिन भी जो एक पुलिस एहलकार इलियास शाह है, सरदानी टाउन से उनका ताल्लुक है, उनको भी हथकड़ी लगाई गई और उनको गिरफ्तार करने का कहा गया। तो उनकी तस्वीर भी वायरल हुई। तो उसके बाद फिर एडिशनल IG कराची और मुख्तलिफ जो पुलिस हुकाम है, उन्होंने नोटिस लिया और वाक़े की छानबीन की गई। पता चला कि ये एक दो वाक़यात नहीं, बल्कि कई ऐसे वाक़यात हैं मुख्तलिफ औकात में जो कि जज साहब की तरफ से जो है वो पुलिस को सुनाए गए या उनको सज़ा दी गई मुख्तलिफ औकातों में। तो उस पर जो है वो जब ये सारा नोटिस लिया गया तो पुलिस की तरफ से जो चीज़ें हुई वो एक्शन में आईं, और सामने जब चीज़ें आई तो उसमें कुछ खौफनाक और आप कह सकते हैं कि सनसनीखेज़ चीज़ें सामने आई हैं। उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं, मैं आपके सामने अगर आप कहें तो सीधा-सीधा जो पॉइंट है वो आपके सामने रखता हूँ, जिसमें 8 पुलिस एहलकार हैं। 8 पुलिस एहलकार कहते हैं जी, हमें मुख्तलिफ औकात में चालान ना जमा कराने का बहाना बनाकर SOPs जो कि उन्होंने आज खुद जो है वो दी हुई हैं, तरतीब दी हुई है, उन SOPs को जवाब बनाकर हमें जो है वो जेल भेजा गया। यानी कि एक पुलिस एहलकार है उसको तारिक, उनको 27 जुलाई को जेल भेजा गया 2 दिन के लिए। एक पुलिस एहलकार को 25 जो है वो जुलाई को जेल भेजा गया, एक को 24 जुलाई को जेल भेजा गया। शकील महमूद एक एहलकार है, उनको 2 दिन के लिए जेल कस्टडी किया गया। और इसके अलावा सरजानी टाउन के 3 अफसरान को एक साथ जो हथकड़ी लगाकर पूरे सिटी कोर्ट में घुमाया गया और बिला जवाज भरी अदालत में मुल्ज़मान के सामने, पुलिस एहलकार कहते हैं वकीलों के सामने, गंदी गालियां दी गई और बेगैरतो, बेशर्मो, हरामी और इसके अलावा माँ बहन की गालियां देना जो है वो जज की साहब की तरफ से दी गई, जो कि जुडिशल मजिस्ट्रेट नंबर 22 है। ये पुलिस एहलकार जो है वो अदालत के सामने तफसीलात रख रहे हैं, अपने जो आला हुकाम है उनके को तफसीलात बयान कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये मैं जो जज साहब कह रहे हैं कि मैं मुंह फटूं, और मेरे ऊपर वाले जो लोग हैं वो भी सब जानते हैं कि मैं तो इस तरह की बातें करता रहता हूं। तो उन्होंने कहा कि देखें जी, मुख्तलिफ औकात में कभी 5-5 हज़ार रुपए जुर्माना आयद किया जाता है, कभी तज़लील की ली जाती है, तज़ीक की जाती है, और ये मामूल बन चुका है। अब उन्होंने मुतालबा किया है कि हमारा मोराल डाउन हो रहा है, हमें बड़ी तकलीफ हो रही है, तो हमारी जो इस मामले में इस्तदा है कि हमारी दादरसी की जाए और एक महज़्ज़ब जो है वो पुलिस अफसर के तरीके से हमें ट्रीट किया जाए, वरना तो इस तरह तो हमें बड़ा मसला हो रहा है। तो अब मैं जो बताऊं आपको, एक नहीं बल्कि 8 पुलिस अफसरान हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर इस दरखास्त के ऊपर दस्तखत किए हैं। इसमें सब इंस्पेक्टर हैं सोहेल अहमद, सब इंस्पेक्टर जुल्फ़कार, सब इंस्पेक्टर बशीर तनोली, अमीर बख्श, और इसके अलावा नियाजुल हसन, इजाज, इलियास शाह, खादिम हुसैन और आमिर। इन्होंने जो है वो लिखा है बाकायदा तौर पर, जो SP हैं इन्वेस्टिगेशन के, उनको जो है उन्होंने लिखा है कि देखें जी, हमारे साथ तो ये जुल्म हो रहा है। अब खुद सोशल मीडिया के ऊपर जज साहब हैं, उनकी इस फैसले के ऊपर भी तस्दीक हो रही है, यानी कि मुख्तलिफ लोग राय रखते हैं कि ये सज़ा देने का नामुनासिब रवैया है। जज साहब को किसी भी यूनिफॉर्म में मौजूद पुलिस के अफसर को या एहलकार को इस किस्म की सज़ा नहीं देनी चाहिए, और इसके ऊपर जो है वो काफ़ी गमो गुस्सा पाया जाता है। हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर भी बड़ी अहम है।
الطاف حسین صاحب کے حوالے سے انہوں نے اہلیان پنجاب کو مخاطب کیا ہے اور کچھ نئی چیزیں سامنے رکھی ہیں جو کہ پنجاب یا دیگر علاقوں میں جو رہتے ہیں ان کا پرسپشن جو سیاسی طور پر یہاں پایا جاتا ہے وہ انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ میرے بارے میں یا ان کے بارے میں کیا پرسپشن اہلیان پنجاب کے اوپر ہے، تو وہ بیان کرتے ہیں اور اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کافی اہم ترین نکات انہوں نے واضح کیا ہے۔ انہوں نے سلام کیا ہے، آداب عرض کہا ہے کہ دیکھیں آج اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو افسوسناک اور انتہائی المناک جنگ کا سلسلہ جاری ہے، اس پر دردناک اس پر جو وہ دردمند جو دل ہے رکھنے والے ذی شعور اور فرد ہے غمناک صورتحال میں اور ان کی وہ جو ہے اشک بار ہے۔ انتہائی کربناک حالت میں امریکہ اور مغرب کے بے شمار ممالک کی جانب سے فلسطین کے خلاف انتہائی من گھڑت اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے امریکہ اور مغربی ممالک کے سادہ لو عوام گمراہ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ اہلیان پنجاب اسی طریقے سے منفری اور بے بنیاد انتہائی لوگ پروپیگنڈا ایم کیو ایم الطاف حسین اور مہاجر اردو سپیکنگ کے خلاف جو ہے وہ 19 جون 2022 کو کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ملک بھر کے جو سادہ لو عوام تھے خصوصاً پنجاب سے جن کا تعلق ہے، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے گمراہ کیا گیا تھا، جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ مثلاً الطاف حسین جو ہے ایک دہشت گرد ہے، انڈیا کا ایجنٹ ہے، ملک دشمن وغیرہ وغیرہ۔ الطاف حسین صاحب کہتے ہیں جی ایم کیو ایم ایک دہشت گرد جماعت ہے، اس کے ٹارچر سیل ہیں جہاں مخالفین پر تشدد کیا جاتا ہے۔ ایم کیو ایم بوری بند لاشیں پھینکتی ہے۔ نمبر 3 پہ انہوں نے لکھا 4 ایم کیو ایم پنجابیوں اور پختونوں کو قتل کرتی ہے، ان کے گلے ہاتھ پیر کاٹ دیتی ہے۔ ایم کیو پاکستان کے سب سے باوقار اور مقدس ادارے فوج کے خلاف ہے۔ نمبر 6 پہ انہوں نے لکھا کہ ایم کیو ایم دنیا میں سب سے زیادہ باعزت اور مؤثر سیکیورٹی ایجنسی ISI کے خلاف زہر اگلتی ہے اور اس پر جھوٹے الزامات لگاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے کہا اہلیان پنجاب اللہ تعالیٰ کو ان تمام جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کی اصل حقائق کو اہلیان پنجاب کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ 8 مئی 2023 کو فوج کے ادارے رینجرز نے اسلام آباد میں اس وقت دھاوا بول دیا تھا جس پر تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان اپنے مقدمے کی سماعت کے لیے عدالت میں پیش ہونے کے بعد کمرہ عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رینجرز نے عدالت کے وقار کو مجروح کرتے ہوئے وہاں دل بھر کر توڑ پھوڑ کی، دروازے شیشے وغیرہ توڑے۔ احاطہ عدالت میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ رینجرز حکام و اہلکاروں کے اس غیر آئینی غیر قانونی فعل پر عوام میں غم و غصہ پیدا ہوتا ہے اور یہ فطری عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں جی 9 مئی کو بھی عوام نے اپنے غم و غصے کے اظہار کے لیے احتجاج کرنے کے لیے نکلے، تو ان کے ساتھ جو ظالمانہ سفاکانہ سلوک کیا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے جو مخصوص حلقے ہیں وہ اپنی طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت اس پرامن احتجاج کو پرتشدد ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف تنصیبات پر انہوں نے حملے کیا اور سارا کا سارا ملبہ جو ہے PTI کے اوپر ڈال دیا گیا۔ کارکنوں بشمول جو ہے خواتین کو بھی جو ہے گرفتار کیا گیا، جس میں بیشتر آج تک گرفتار ہیں، مختلف جیلوں میں قید ہیں۔ اس کے بعد الزامات لگائے گئے کہ PTI ایک دہشت گرد اور ملک دشمن جماعت ہے جس کا تعلق انڈیا کے علاوہ اسرائیل سے بھی ہے۔ عمران خان صاحب یہودی ایجنٹ اور ملک دشمن ہیں۔ اہلیان پنجاب، آپ خود اندازہ لگائیں کہ آیا عمران خان اور الطاف حسین عوام میں مقبول ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا دونوں ملک دشمن ہیں؟ کیا تحریک انصاف کے بانی و چیئرمین عمران خان صاحب جو ملک دشمن ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 7 نمبر پہ لکھا ہے کہ آپ غور کریں PTI کا جو گرفتار فرد عمران خان صاحب سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے تو اس کو نہ صرف رہا کر دیا جاتا ہے بلکہ وہ علیحدگی اختیار کرتے ہی محب وطن بھی قرار دے دیا جاتا ہے، اور اس پر قائم کردہ 9 مئی کے دہشت گردی کے مقدمات کی تمام جو مقدمات ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ الطاف حسین صاحب لکھتے ہیں جی اسی طرح ایم کیو ایم کا جو ذمہ دار الطاف حسین سے علیحدگی اختیار کرتا ہے وہ بھی علیحدگی کے بعد شریف النفس محب وطن اور دہشت گرد سے پرامن قرار دے دیا جاتا ہے۔ اہلیان پنجاب، میرے اس ٹویٹ میں بیان کردہ ان نکات کو پڑھ کر اور ان پر سنجیدگی سے غور کر کے بتائیے کہ اس پر آپ کیا کہتے ہیں۔ آپ کا جواب کا منتظر رہوں گا۔ خیر اندیش الطاف حسین بانی و قائد متحدہ قومی موومنٹ
MQ लंदन उन्होंने लिखा है और 15 अक्टूबर को ये उन्होंने ट्वीट किया था। ये अब आपने खुद फैसला करना है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में जो उन्होंने खुद लिखा है, जो अहलियान पंजाब को उन्होंने मुखातब करते हुए, इस पर जो है वो आप सबका क्या कहना है? मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी तफ़सीलात होंगी, आपके सामने रखते रहेंगे। आपसे फिर जाते-जाते वही गुज़ारिश कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना और अपने इर्द गिर्द अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।